Makan gurame emas ren. Oh, gila, mantap. Bos, ape panen mas sama gurame alhamdulillah udah dapat. Alhamdulillah. Ayo colok puas. Puas. Cicing tukang. Ah, gurame. Colok. Aduh. Enak nih. Kecolok kecunuk. Thank you. Oh, itu tuh. Wah, besar tuh, oi. Wah, babon. Aduh, tuh mas air coba, oi. Pak Haji Yan sama babon wae. Ah, Haji dah. Alah, oi. Barengan itu strike lagi. Wah, ini juga nih. Babon lagi putih. Putih. Sehat tuh.